4 सालो आगरतलानि टाउन हल मजदूर मनिटरिंग सेल विवेकानंद विचार मंचनि कुबुनि बेदेक ऑल त्रिपुरा आशा फैसिलिटेट एसोसिएशन ते त्रिपुरा आशा कर्मी संघनि लुवाजिंबाय कासा बदलनि पांडा संखाजाखा असलनि पांडाव थाङै मानजाखा कसा मंत्री ओक्रा राज्यसभानि एमपी बिप्लब कुमार देव कन्वेनर बिप्लब कर खबै विवेकानंद विचार मंचनि कुबुनि अजमारक बदलनि कोगलाम पांडानो चेंसाविरिका हासनि कसा मंत्री ओक्रा एमपी बिप्लब कुमार देव असलनि कोगलाम पांडाव कगनार थानि कसा मंत्री ओक्रा बिप्लब कुमार देव साका बीजेपी आईपीएफ ती कथाजाक हापंनि जरव हास्तियो गोबांमा हामप्रेंखा हास्तिनि कसा मंत्री ओक्रा बिप्लब कुमार देव तंगमनि जरव कायसा त्रिपुरा हामसुजक त्रिपुरा स्नामनानि इमां नुकमानो जेतिके सामुंख्लाय तंगो ताबुंनि हास्तिनि मंत्री ओक्रा बो आलामतिनो हास्तिनि हामप्रे खलानि बागै सामुंख्लाय तंगो बतेबो साका आशा फैसिलिटी वर्कर काहां वानसु मुंबईके वानसुगै बुधवे बसन 2023 विधानसभा बो बीजेपी नो कप्लाय खलायै तेबो बीजेपी हाबंग संसनाय हनै कोगलामो नारखा है जो हम नुकरीत है हमारा कुछ नहीं है हमको कुछ मिलने वाला नहीं है हमको केंद्र कुछ नहीं देता हमारा हम लोग कुछ लायक नहीं है अरे माँ यदि छेले के बार बार बोले তুই গাধা ভালো ছেলে গাধা হয়ে যা আর মা যদি কোনো ছেলে যদি ফেলও করে পরীক্ষা আর তাকে যদি এসে দুধ ভাত খাইয়ে যদি বলে তুই এবার ফেল করেছিস আমি তোর সঙ্গে আছি আগামী দিন তুই ফার্স্টে আসবি ঠিক সেই ছেলে ফার্স্টে আসতে পারে ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী যে ছিলেন উনি কোনোদিন ত্রিপুরা মানুষ ফার্স্ট হোক সেটা চাইছিল না বিপ্লবদের যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে তখন বিপ্লবদের চাইছিল মেরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লাগবে হর ঘরে নরেন্দ্র মোদী হতে হবে হর ঘরে বিবেকানন্দ হতে হবে সেই দিশাতে কাজ করেছি ডক্টর মানিক সাহ সেই দিশাতে কাজ করছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 2023-এ এই আমার আশা কর্মী এই ফ্যাসিলিটেটররা বোনেরা এক ইতিহাস তৈরি করবে আর এখান থেকে নিচে থেকে বলছে আমি বলেছি সুসংবাদ পাবে পেশেন্ট রাখো ভালো হবে আর মোদি যেখানে আছে মুমকিন সেখানে হয় এটা প্রমাণিত মোদি হতো যারা বলে না তাদেরকে চিনত না মোদি হতো बस इतना याद रखना एक बार আমার সঙ্গে সবাই भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी की आशा कर्मी की आशा फैसिलिटेटर की आशा बोलेरा की आशा मायरा की सबाई को অনেক ধন্যবাদ।